अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो ये चल रही है हमारी उम्रा सीरीज। तो यहाँ से हमारी उम्रा जर्नी जो स्टार्ट हुई थी घर से, यहाँ से हमने घर से लाहौर से एहराम बांधा और सफ़र पे रवाना हो गए। और ये सफ़र की तो फिर क्या बात है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे हम लाहौर अलामा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँच गए थे और हमारी जो थी टाइम फ्लाइट का वो था 10:40 पे। तो हम नमाज फजर अदा करके अपने उम्रे के वगैरह के नफल अदा किए, वो अहराम के जो होते हैं वो अदा करके हम एयरपोर्ट पहुंच गए। और ये मेरा प्यारा बेटा जन्नत, हम यहाँ पे अपनी बोर्डिंग का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि हमारी यहाँ पे चेक इन लाइन शुरू नहीं हुई थी, अदर फ्लाइट की शुरू थी। तो यहाँ पे हमारे साथ हमारी फैमिली जो हमें गुड बाय कहने आई थी। तो फिर एक भरपूर जलालत के बाद, इतनी जलालत दी ना इन्होंने, मैं कहता हूँ इतनी जलालत दी है क्या बताऊँ आपको, इतनी जलालत दी। एक जलालत की इंतहा होती है, उससे भी क्रॉस कर गए थे ये लोग। वहाँ से जलील होने के बाद हमारी बोर्डिंग क्लियर हुई, हमने अपने बैग वगैरह दे दिए और फिर हम वेटिंग पे इधर आ गए, आकर बैठ गए। यहाँ पे हमने आधा घंटा वेट किया और फिर यहाँ पे हमारा गुज्जर त्यारा आकर लग गया था। तो हम भी अपने गुज्जर त्यारे की तरफ रवां दवा हो गए। और ये देख सकते हैं हमारा गुज्जर त्यारा उर्फ PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यहाँ पे आ चुका था और यहाँ से हमने अपना सफ़र का आगाज़ कर दिया। माशाल्लाह, ये हम जहाज़ पे अपनी सीट पे बैठ गए थे आके। और ये गुजर त्यारे के अंदरूनी मनाजर भी आप देख सकते हैं और बैरूनी मनाजर भी। शीशा जो था वो विंडो वाला, वो उस पर खराशें ऐसे थी तो जैसे बाहर से किसी ने या अंदर से बैठ के ना किसी चीज़ के साथ, इतनी खराशें ये देख सकते हैं ना। कोई वीडियो की क्वालिटी यहाँ पे ख़राब होगी, इतनी गंदी स्क्रीन हुई थी। तो बाद में सफ़र वैसे ठीक रहा था हमारा। जहाज़ का अमला भी जो बहुत कोऑपरेटिव था, उन्होंने भी हर यानी कि जिसको भी अगर कोई मसला वगैरह हो तो वो आके बात सुनती थी एयर होस्टेस, और बेस्ट था। लेकिन जहाज़ की हालत जो थी ना वो इतनी अच्छी नहीं थी। आप देख सकते हैं बाहर कुछ नज़र नहीं आ रही थी। और अल्लाह अल्लाह करके फिर भूख ने शिद्दत ने इंतहा कर दी और हमारा खाना आ गया। बिरयानी थी, उसके अलावा बन था, चॉकलेट थी, इधर खीर थी मेरे वाले ऑप्शन में। और ऐसे ही हमारा सफ़र अख्तमाम हुआ और हम उतर गए जद्दा एयरपोर्ट पे। तो फिर वहाँ से बस होटल में सामान रखा और क्या ये मनाजिर है माशाल्लाह। अल्लाह ताला हर किसी को अपने घर पे बुलाए और ये मंजर दिखाए, बार बार बुलाए। जब भी आप कोई भी वीडियो देखता हो ना, कोई भी हो इधर की, जो यकीन करे इतना दिल करता है तो सारे काम छोड़ो आओ फिर चलते हैं। वहाँ के क्या खूबसूरत मंजर था। जम जब जितना दिल करो पियो, इबादत करो। जब जब आप बेसुकून सी हो, आओ नीचे हरम के सामने, खाना काबा के सामने बैठ जाओ, दुआएं करो, नमाजें अदा करो, तवाफ करो। यार ये मनाज़िर जो है ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। और जब भी वीडियो देखो इतना दिल करता है, शिद्दत से इतना दिल करता है ना कि दोबारा फिर कहीं से बुलावा आए और गुलाम हाजिर हो जाए। अल्लाह के बंदे अल्लाह के घर पे हाजिर हो जाएं और अपनी गुनाहों की बख्शिश और अपनी दुआओं का मंजर, ओए होए वो तो क्या बात है। मैं कहता हूँ इतना को याद आता है ना, फिर ये मेरा बेटा पारा बेटा भी मेरे साथ उम्रा अदा कर रहा है। मेरा पारा शायद जन्नत बेटा माशाल्लाह। सब लोग भाई जो वीडियो देख रहे हैं वो मेरे बेटे के लिए दुआ करें और माशाल्लाह। ये वहाँ जाकर थोड़ी सी बीमार भी हो गई थी, इसे इन्फेक्शन हो गया था। तो फिर हम एक दिन हॉस्पिटल भी रहे थे। और वहाँ के हॉस्पिटलों की आपको बात बताऊँ तो क्या बात है। मैं कहता हूँ यहाँ से प्राइवेट जो है ना सबसे बेस्ट। वहाँ पे इतनी सहूलत नहीं होगी जितनी वहाँ पे जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल था, वहाँ पे जो फैसिलिटीज मिलती थी। और फिर वहाँ पे इतनी उन्होंने पकड़ की ना हमारी हॉस्पिटल में, यकीन करें
کہ انہوں نے 5 منٹ میں 5 کا ڈاکٹر ایمرجنسی وارڈ میں اکٹھے ہو گئے. انہوں نے 5 منٹ میں نا ایکس رے بھی کیے, بلڈ ٹیسٹ بھی لیے, یعنی کہ سیمپل بھی لیے. تو انہوں نے 5 منٹ میں ہمیں بتا دیا کہ آپ کی بیٹی کو یہ مسئلہ ہے, چیسٹ انفیکشن ہوا تھا. تو انہوں نے وہ کہا آپ کو اب ادھر نا 1 دن رکنا پڑے گا, 1 دن بھی شاید 2 دن ہو جائیں, میں بھی ہو سکتا ہے. تو ہم نے پھر ادھر رکے تھے. اگلے دن شام کو 4 بجے ہمیں چھٹی ملی تھی. تو وہ میڈیسن کا بہت کم استعمال کیا ہمارے ہاں. تو ڈاکٹر جو تھے وہ ٹوکری دے دیتے ہیں میڈیسن کی, جاؤ کھاؤ پیو ایش کرو, جیسے بہت اچھی چیز ہوتی ہے یہ. انہوں نے کہا نہیں, ہم نے میڈیسن نہیں دینی. انہوں نے پہلے دن تو وہ تھوڑا سانس کا پرابلم بھی ہو رہا تھا, تو آکسیجن وغیرہ بھی لگی تھی تھوڑی دیر کے لیے. تو بعد میں وہ آکسیجن وغیرہ اتر گئی تھی. تو وہاں پہ بہت زیادہ جو مریض کے ساتھ ہوتا ہے نا, تو اس کو 2 ٹائم کا کھانا, صبح ناشتہ بھی دوپہر کو بھی شام کو بھی 3 ٹائم کا کھانا ملتا ہے. تو بہت زیادہ ہے ادھر سہولیات, تو بہت زیادہ ہے. تو پھر ہم نے ماشاءاللہ اپنے صفا مروہ پہ آ گیا, اپنے صفا مروہ کے 7 چکر الحمدللہ پورے کیے. لیکن پہلے دن تھوڑی سی تھکاوٹ ہو جاتی ہے جب یہ گرین لائٹس آ جاتی ہیں اوپر, تو مرد حضرات تو یہ کافی لمبے چکر ہو جاتا ہے. ایک چکر تقریباً 1 سے 1.5 کلومیٹر کا ہوتا ہے ایک طرف, پھر ایسے ہی دوسری طرف 2 چکر ہو جانے ہیں. تو آپ نے صفا سے مروہ 1 چکر, مروہ سے صفا 2 چکر ہو جانے ہیں. تو ایسے ہم نے 7 چکر پورے کیے, اور مروہ سے پھر اپنے باہر نکلے, وہاں سے اپنے 2 نفل ادا کیے. تو نفل ادا کر کے ہم اپنا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا. یہ میرا پارا بیٹا ہے, تو اس نے بھی صفا مروہ کے بھی چکر کاٹے تھے ایسے ہم. تو ہم نے ادھر اپنا دعائیں وغیرہ کی, پھر ہم نے اٹھے اور ٹنڈ کروائی. تو آپ ٹنڈ اگر تو اپنی وہ مشین لے جائیں تو بیسٹ ہے, اگر نہیں لے کے گئے تو ادھر 10 سے 15 لیتے ہیں. تو وہاں سے ٹنڈ کروائی, مروہ کی بس اب اتنی سی رہ گئی ہے. تو ہم نے رات تقریباً 2 سے 2:30 بجے تک عمرہ ادا کیا تھا. پھر ہم ہوٹل چلے گئے, جب پھر صبح کو آئے تھے نماز ادا کی. تو پھر یہ دیکھیں خوبصورت منظر ماشاءاللہ. پھر جب احرام نہ باندھا ہو تو آپ کو نیچے والے فلور پہ نہیں جانے دیتے, اوپر رہنے دیتے ہیں. یہ میں ہوں, ساتھ ابا جی ہیں میرے. تو ہم اوپر والے فلور پہ آئے تھے, نماز ادا کی, نفل ادا کیے, اور سامنے پھر کھڑے ہو کے جتنی دیدار کی جاؤ, دعائیں کی جاؤ. کیا خوبصورت منظر ہے الحمدللہ. تو ہم ادھر کھڑے تھے اور دعائیں کر رہے تھے. یہ دیکھیں, آپ بھی دیکھیں, خوبصورت منظر ہے خانہ کعبہ. ایسے مزید مزیدار ولاگس دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک, سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. خدا حافظ.